एटी कौन करुँची देखु माने सूता सबू ढाली देछि मोर सबू सूता ढाली देछि देखला को आउ रखी पानी सेमती माने गोटे रख दूसला मु ताको बर्तमान सब सजेक रखी बदनटा देखुना मूषा भाया दीटा दांत रखी आग गरण आज मुड़ी खाई मुड़ी आ काकुड़ी आपको सब खाद आज गरण तो आम कि रोषे करनु आ तो आज मुड़ी खायापाई पड़ो सका भी मुड़ी खाई बर्तमान भी मुड़ी खाइबा संध्या बेलू जाकि भात रोषे हांडी पाग कर सारा पर धुआ धुई सब सारा पर जाकि 7टा पर जाकि सब रोषेबास हम आ चलतु मोर तो बर्तमान किसी काम ना आ बसिकी सूता को सब सजेक रख देखो हो गला मुझे माने अठा ये जो सेलो टेप ताकू माने 4 साइड लगे दीची तो या मुझे माने जमती रखा था रख दीची बर्तमान सूता पूरे दस Pokemon card. देखो ये पैसा वाला देखो केते पैसा खाली देखो 8,500 बहुत पैसा एटा केते पैसा रखनी रह बहुत पैसा एक तो 100 तो तो करती तो इसलिए हम ये करेंगे 390 जाए 700 हमीरा नहीं लीडर जाना पैसा
ଆଉ ସେମିତି ପୁରେଇ ଦେବା, ଆଉ କଲର୍ ବାଛି ହେବନି। ମୋର ସବୁ ସୂତା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଭାବୁଥିବେ ମାନେ ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କେମିତି ଫୁଲ୍ ସୂତା ରହିଛି। ମୋର ମାନେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ସରିଯାଏ ତ ମୁଁ ସେଇ କଲର୍ଟା ଆଣିକି ତ ଏଇଥିରେ ଭରିଦିଏ। ତ ଅଲଗା କଲର୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ସେ ମେସିନ୍ ଡ୍ରରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ରଖେ, ମାନେ ମୋର ଏଥିରେ ଯେମିତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ମୋତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସୂତା ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦିଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଇଏ ମୁଁ ଗୁନୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଜି ତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା, ମୁଢ଼ି, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ ଆକୁ ଖାଇବା। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁନୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ କୁହନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।